অনুশীলনী 8.4 question number 8 যদি cos θ plus sin θ equal to root to cos θ দেখুৱা যে cos θ minus sin θ equal to root to sin θ এটো আমি কেনেকৈ অতি সহজৰে কৰিম চাওঁ আহা question number 8 ৰ দিয়া আছে cos θ plus sin θ equal to root to cos θ হ'ব প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি এটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ অতি সহজৰে কৰিম চাওঁ আহা প্ৰমাণ ইয়াত কি হ'ব cos θ plus eto cos θ plus sin θ equal to root 2 cos θ hobo eto root 2 cos θ hoy equal to sin θ equal to ami eto omanchiner ipole gole minus 2 cos θ minus yat ki hobo cos θ hobo equal to yat ki hobo sin θ equal to eto sin θ equal to yat kontu common jabo root 2 minus 1 into yat ki hobo cos θ hobo equal to eto sin θ by eto root 2 minus 1 to tolot ahibo root 2 minus 1 equal to yat ki hobo cos θ hoy ami dui pokkok root 2 minus 1 ere puron korim ami both side e eto dui pokkok ami sin θ minus yat ki hobo root 2 plus 1 ere horon 1 ere puron korim etia yat ki hobo root 2 minus 1 ইয়াত কি হ'ব root 2 plus 1 এৰে পূৰণ কৰিব ইয়াত কি হ'ব cos θ হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব root 2 sin θ এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব plus sin θ হ'ব by root 2 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 2 হ'ব plus minus minus 1 আৰু 1 টো পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব cos θ হ'ব equal to yat etia ki hobo root 2 sin θ eto root 2 sin θ plus yat ki hobo sin θ hobo eto 2 r pora 1 gole 1 hobo 1 r logot cos θ puron korile yat ki hobo cos θ e hobo equal to yat ki hobo cos θ minus eto omanchiner ipale gole minus hobo minus yat ki hobo sin θ equal to root 2 eto omanchiner ipale jabo root 2 sin θ hobo proman kora hol etoe hobo answer to question number 2 যদি sin θ plus sin square θ equal to 1 প্রমাণ করা যে cos square θ plus cos to the power 4 θ equal to 1 question number 8 or 1 to দিয়া আছে sin θ plus sin square θ equal to ইয়াত কি হ'ব 1 হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin θ to ইয়াতে থম sin θ equal to ইয়াত কি হ'ব 1 minus এটো অমানচিনৰ ইফালে গলে minus ইয়াত কি হ'ব sin square θ হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব sin θ equal to eto 1 minus sin square θ মানে কি হ'ব 1 minus sin square θ মানে cos square θ হ'ব আমি এতিয়া এক নং অমিক্ৰণটো দুই পক্ষক আমি বৰ্গ কৰি পাওঁ এটো আৰু এটো বৰ্গ কৰিলে ইয়াত কি হ'ব sin θ all square equal to ইয়াত কি হ'ব cos square θ all square হ'ব দুই পক্ষক আমি বৰ্গ কৰিম বৰ্গ কৰিলে ইয়াত কি হ'ব sin θ sin square θ equal to 2 2 4 cos to the power 4 θ হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব sin square θ মানে কি হ'ব sin square θ মানে 1 minus ইয়াত কি হ'ব cos square θ equal to ইয়াত কি হ'ব cos to the power 4 θ হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব 1 equal to ইয়াত cos square θ plus ইয়াত কি হ'ব cos to the power 4 θ হয় equal to ইয়াত কি হ'ব cos square θ plus ইয়াত কি হ'ব cos to the power 4 θ equal to 1 হল হয় প্ৰমাণ কৰা হল এটোৱে হ'ব answer to question number 9 তলৰ বিকল্পবোৰৰ পৰা ঊৰ্ধ্বটো বাছি উলিওৱা sin θ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এটোক আমি ঊৰ্ধ্বটো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ হা question number p 1 by cos cosec θ q2 1 by root over 1 plus sin square θ r2 এটো দিয়া আছে ইয়াৰ কোনটো ঊৰ্ধ্ব হ'ব আমি এটো উলিয়াব লাগিব question number 9 to p2 ইয়াত কি হ'ব sin θ তলৰ ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি 1 by cosec θ equal to কিমান হ'ব এটো 1 by cosec θ equal to এটো কি হয় অসা হয় equal to ইয়াত কি হ'ব sin θ equal to 1 by কি হ'ব 1 by cosec θ হয় এটো sin θ equal to 1 by cosec θ হয় এটো কি হয় যেহেতু অসা হয় তাৰপিছত r equal to r to কি দি আছে 1 by তলত কি হ'ব 1 by root over 1 plus cot square θ যেহেতু এটো অসা হয় equal to ইয়াত কি হ'ব
cosec square theta equal to etu cosec square theta equal to 1 plus cot square theta hoy etu osa hobo yar kuntu uddo hobo etu c2 yar c2 uddo hobo p aru r2 oito hoy etu p aru r2 oito hoy question number 10 tolo tarika dia স্তম্ভ 1 আৰু স্তম্ভ 2 মিলাই প্ৰদত্ত বিকল্পবোৰৰ পৰা উদ্ধটো বাছি উলিওৱা এটো স্তম্ভ 1 স্তম্ভ 2 এটোক আমি উদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগিব আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাও হা এটো হ'ব 1 by cos square theta 1 by cos square theta মানে কি হ'ব 1 by cos মানে কি হ'ব 1 by cos মানে এটো এনেকা হ'ব 1 by cos মানে sec square theta হ'ব sec square theta equal to 1 plus tan square theta hobo etu 1 by cos mane sec square theta hobo yar kuntu uddo hobo 2 to uddo hoy p logot 2 hobo 1 by cos square theta etu 1 by cos square theta mane etu ki hobo sin square theta equal to 1 by yat ki hobo cosec square theta hobo etu 1 minus cos square theta mane sin square theta mane ki hobo 1 by cosec square theta hobo etu 3 logot milibo tar pisot 1 by sin square yat ki hobo 1 by sin square mane ki hobo cosec square theta hobo equal to 1 plus cot square theta hoy etu yar logot kuntu milibo yar logot 1 to milibo etu 1 by sin square mane ki hobo cosec square theta hobo cosec square theta mane ki hobo 1 plus cot square theta hoy eto 1 to eto ki hobo p logot eto 2 to milibo p logot 2 to p aru 2 to hobo tar pisot q2 3 logot r2 1 logot milibo yar kuntu uddo hobo c2 uddo hobo etoe hobo 8.4 প্ৰশ্ন উত্তৰটো